Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, este taller que estamos haciendo electrónicamente para hablar de qué es la carga pública. Yo soy Jennifer Mesa de Latinos in Spokane y hoy estoy con la abogada Vanessa Mattinson y el doctor Tomás Chalot, que va a ser nuestro intérprete hoy. Vanessa, would you like to introduce yourself? Yes, I'm Vanessa Matheson. Don't know any Spanish, I'm sorry. But I'm an immigration attorney here in Spokane, and I agreed to discuss the public charge rule, which I understand is very difficult and changing a lot right now, with you all tonight. Y bueno, Vanessa dice que, hola, soy Vanessa, soy abogada de inmigración acá en Spokane, y lo siento que no hablo mucho español, y bueno, estoy aquí para hablar del tema de qué es la carga pública y cómo afecta a la comunidad aquí en Spokane. All right. Tomás, ¿te puedes presentar? Can you present yourself, Tomás? Sí, perdón. Bueno, mi nombre es Tomás. Como dijo Jennifer, voy a estar acá interpretando. My name is Thomas, and I'm the interpreter for tonight. Muchas gracias. Sí, entonces vamos a estar hablando un poquito de qué es la carga pública y voy a compartir la presentación de Vanessa. And we're going to be talking a little bit about what is public charge, and Jennifer is going to share Vanessa's presentation with us. Okay. So Vanessa, you just let me know and I'll click for you. All right. So we're going to talk about what the public charge rule is and how it affects immigrants. Vamos a estar hablando de qué es la carga pública y cómo afecta a la comunidad inmigrante. Next slide. Okay, so first I want to talk about what the public charge rule is. And it is a rule that the United States made a long time ago because they didn't want immigrants coming to the United States if they were not able to take care of themselves. Bueno, lo primero que quiero hablar es qué es la carga pública. Es una regla que estableció el gobierno de Estados Unidos hace mucho porque no querían que los inmigrantes vinieran a Estados Unidos que no pudieran mantenerse a sí mismos económicamente. The rule literally says that any person seeking admission to the United States who is at any time likely to become a public charge is inadmissible. La regla dice literalmente que cualquier persona que en cualquier momento puede volverse una carga pública es inadmisible a los Estados Unidos. Some of the examples that I'm using to show what that means is someone who's reliant on public funds for survival, someone who is sick, someone who's mentally ill, someone who has no money, somebody who cannot work. Y algunos ejemplos de qué es una persona que es inadmisible porque puede volverse una carga pública, es alguien que depende de fondos públicos para sobrevivir, alguien que está enfermo, alguien que tiene alguna enfermedad mental, que no tiene dinero o que no puede trabajar. The way that the government has dealt with this for a very long time is having each person who is applying for status in the United States to have a sponsor. Could you repeat that one more time? I said the way that the US government has dealt with this issue in the past is that they would require every person seeking admission into the United States to have a sponsor. Okay, la forma que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos manejaba esta cuestión antes es que cualquier persona que quisiera entrar a Estados Unidos o que quería entrar a Estados Unidos en el pasado tenía que tener alguien que lo sponsoreaba, como que alguien que, no sé cómo traducir muy bien. Alguien que podría patrocinarlo. Patrocinar, ahí está, muy bien, gracias, patrocinado. Jennifer, can you go back one slide real quick? Okay. The new rule
that went into effect last February, I guess February, is that anyone who is more likely than not, the new rule is anyone who more likely than not will need more than 12 months of public benefits in a 3-year period is a public charge. Ok. La nueva regla que entró en vigencia en los últimos meses, en the last few months, correct? Is what you said? En febrero, que entró en vigencia en febrero, dice que alguien que probablemente, more likely than not, espérenme porque estoy tratando de traducir esto correctamente para que tengan la información correcta. Es un poco confuso. So, more likely than not, I'm sorry, I'm having trouble translating it. I'm a little confused. Oh, right. It's a legal term, so I'm like, yeah. I felt like I had to put it in. So it's if it's it's probable that they won't. More possible. Okay. Could you return to the last slide? I'm sorry, Jennifer. I just want to finish reading that and translating it correctly. All right. La nueva regla dice que alguien que es muy posible que vayan a necesitar más de 12 meses de beneficios públicos en un periodo de 3 años, se considera una carga pública. I think I got it. Okay. Okay, next slide. Okay, so one of the important things to remember about this rule is that it only applies to people seeking admission to the United States. Okay. Una de las cosas más importantes para recordar de esta nueva regla es solo aplica a las personas que están buscando entrar a los Estados Unidos. The reason I bring that up is because I want to make sure that people understand that if they already have a green card, this rule doesn't affect them. Sí, entonces es muy importante saber que si usted ya tiene su tarjeta de residencia, esta regla no le aplica. Okay, but I want to talk about what seeking admission to the United States is, so that you understand what I mean when I say that. Y quiero hablar un poco de lo que significa buscar entrar o ingresar a los Estados Unidos, el seeking admission, ¿no? So anytime that you're asking the United States to let you into the country, to give you a green card, to let you go to school, to travel, seek medical treatment, or anything else, you're seeking admission into the United States. En cualquier momento que usted le pida al gobierno que le dé residencia, que le permita entrar al país para estudiar o para cualquier cuestión médica inclusive, le está pidiendo admisión a los Estados Unidos. So someone who's already here, let's say they came on a visitor visa and they stayed past the time they were supposed to, then applies for a green card. The applying for a green card is requesting a new admission into the United States. Entonces, si una persona ya está aquí, por ejemplo, entró a los Estados Unidos con un visado de turista o de visitante y se quedó, y después ahora le está pidiendo al gobierno que le tramite su residencia, le está pidiendo una nueva admisión a los Estados Unidos. For the government to let you in, you have to be admissible, and anyone who is inadmissible will not be allowed to come in. Y para que el gobierno lo deje entrar a los Estados Unidos, uno tiene que considerarse admisible, y si no es admisible, el gobierno no le permitirá entrar. There are a lot of reasons that someone could be inadmissible, and I'm not going to talk about all of those today. But it's important to understand this distinction. If you're not admissible, then you're deportable if you're already here. Bueno, hay muchas razones por las que una persona se podría considerar no admisible a los Estados Unidos. No voy a hablar de todas esas razones, pero es importante saber que si uno se considera
no admisible a los Estados Unidos, entonces se considera también deportable. Can we go to the next slide, please? Okay. So how does the public charge rule affect immigration? Entonces, ¿cómo esta regla de la carga pública, cómo afecta a la inmigración? This rule primarily affects people seeking green cards through family. If you're found to be a public charge, you're inadmissible. If you're inadmissible, you can't get a green card. Perfecto. Entonces, esta regla aplica principalmente a las personas que están buscando tramitar su residencia a través de su familia, y si se encuentra que usted es una carga pública, se considera que usted es inadmisible, y si usted es inadmisible, no puede conseguir su tarjeta de residencia. There are lots of exceptions to this rule, so it's important to talk to a lawyer about your specific situation. There's also exceptions for people who are applying for different statuses in the United States who don't have to meet the public charge requirement, such as people applying for TPS or renewing their DACA or removing their conditions on a conditional residency. Entonces, hay muchas excepciones a esta regla, entonces es muy importante que usted hable con un abogado sobre su situación específica. Hay muchas excepciones, por ejemplo, si usted está aplicando para el TPS, Jennifer, ¿cómo se dice en español, sabes? ¿El TPS se dice? TPS. ¿Sí? O para renovar su DACA, o también para remover condiciones en una residencia condicional. El TPS es Temporary Protective Status. Temporary protected status. Sí, pero en español hay como el estatus de protección temporal. Ok, perfecto. Gracias. And again, public charge rule doesn't affect naturalization. And one of the reasons I wanted to include that a couple of times is because it seemed like there were people that had green cards that were worried about applying for benefits for their kids once the public charge rule was enacted. Entonces es también importante saber que lo que es la carga pública tampoco afecta a la naturalización. Entonces, la abogada Vanessa Mattenson ha incluido esta información múltiples veces porque parece que había mucha preocupación en la comunidad, sobre todo de la gente que tenía la tarjeta de residencia y quería aplicar por beneficios para sus hijos, pero también le preocupaba esto de la naturalización. Next slide, please. Okay. So one of the questions that Jennifer asked me before we did the presentation is what kind of benefits are considered with the public charge rule. Not everything that not every benefit that you can get is considered under this rule, but essentially cash assistance, Social Security, welfare, which like TANF, and general assistance from the state, Medicaid, food stamps, and housing subsidies. Bueno, una de las primeras preguntas que Jennifer le hizo a la abogada fue sobre qué tipo de beneficios se consideran una carga pública. Y algunos ejemplos de esto son la asistencia en efectivo, beneficios de seguro social, otros beneficios del Estado como el TANF, asistencia general del Estado también, que es como asistencia en efectivo, asistencia médica a través del programa de Medicaid, las estampillas de comida y también beneficios a través del departamento de viviendas, ¿no? De housing. Okay, we can move on to the next slide. Okay. I also was asked what benefits are not public charge. And this is one area where I want to make sure people
have some good information for sure because of the pandemic that's going on around us right now. Entonces, la otra pregunta que recibí fue ¿qué beneficios no se consideran una carga pública? Y me parece que esta información es muy importante, sobre todo ahora por el tema de la pandemia y qué tipo de recursos existen para que la comunidad pueda solicitar. Okay. According to the sources that I have right now, all testing, treatment, and preventative care for COVID-19 is not public charge. Bueno, según las fuentes que tengo ahora y la información que tengo ahora, cualquier tipo de examinación o atención médica que tenga que ver con la pandemia del COVID no se considera una carga pública. Nor are emergency medical services, women, infants, and children, food vouchers. Sí, perdón. Sorry, let me translate really quick. Tampoco servicios médicos de emergencia, beneficios de mujeres y niños, y tampoco programas de almuerzos o lunches escolares, otro tipo de programa de asistencia de comida por algún tipo de emergencia. Okay. Did you read through the rest of the list, or do I need to? No, sorry. Okay, all right, that's fine. Neither are school and lunch programs for children and emergency food programs, childcare services, energy assistance, emergency disaster relief, foster care and adoption assistance, educational assistance like through Head Start, job training programs, and in-kind community-based programs like food banks, soup kitchens, and short-term shelters. Perfecto. Tampoco se consideran una carga pública servicios como servicio de cuidado de niños, asistencia energética, alivio por algún desastre natural o de emergencia, asistencia de adopción o cuidados de foster care, asistencia educacional como a través de un programa como Head Start, programas de capacitación de trabajo o otro tipo de beneficios como programas en la comunidad que pueden ser bancos alimenticios, ollas populares, cocinas populares y albergues. Okay. May I ask a question here? We've gotten some worries from the community about COVID relief funds that are coming in, for example, for rental assistance that are for community members that have been affected by COVID, either because they've lost their job, they've been out sick, and also COVID-19 relief funds for WIC. So, for example, right now there's a school lunch program that is through WIC, where parents are able to get additional funds because school closures and COVID. So do you know, can you confirm if those are also fall in line and that are not considered public charge? So based on the sources that I've consulted on this particular issue, it should not be problematic for them to receive these types of benefits. Anything related to COVID-19. I do want to say with a caveat that if someone is in the process of applying for a green card or they want to apply for a green card soon, that they should discuss that with their attorney or legal representative and make sure that there's not going to be a problem. But all of the sources that I have looked at have said that these are not an issue. Bueno, rápidamente la pregunta que hizo Jennifer fue sobre el alivio económico que podría estar llegando del gobierno, otros programas que se han creado para darle alivio a la gente afectada por la pandemia, como puede ser también programas de comidas escolares y ese tipo de cosas. Y la pregunta fue si ella podría confirmar de alguna forma que si estos servicios no
van a considerarse una carga pública debido a su necesidad ahora en la pandemia. Y la respuesta fue que según las fuentes que ha consultado, que no deberían considerarse una carga pública. No obstante, si usted está en el proceso de aplicar por la residencia o hacer eso muy pronto, debería primero consultar con su abogado de migración para asegurarse de que eso no vaya a ser un problema. But the one thing that I do want to emphasize that in all the materials that I've evaluated is that the only person that they are looking at is an applicant for adjustment of status or extension of their status. They're not looking at the children who, unless the children are also applying. So one of my main concerns and one of the reasons I wanted to share this information is that I'm concerned that people are not seeking the proper assistance that they need for medical care for themselves for the pandemic or the emergency food and other funds to take care of their children. Entonces, la abogada dice, quiero enfatizar que los materiales que he consultado sobre este tema y todas las fuentes y la información que tengo, cuando uno está solicitando la residencia, por ejemplo, para ver si se considera una carga pública o no, solo miran a la persona que está aplicando, solicitando ese ajuste en su estatus de residencia en Estados Unidos, en su estado migratorio, ¿no? En Estados Unidos. No van a mirar a los niños ni los beneficios que han recibido los niños del Estado, a menos que los niños también estén aplicando por un ajuste en su estado migratorio, como por la residencia, un cambio. Does that answer your question, Jennifer? Yes, thank you. Right now it's a difficult time for everybody, and it's really important for the entire community to know that we're all in this. We're all experiencing some economic hardships from our work, so it's important to reach out for these resources, especially the local resources that we have here in Washington State. And I believe, compared to other states, we do have a robust amount of local resources for families to access. And for that reason, the pandemic EBT is really important for families to be able to apply to that, because that is directly relief for kids. Yes. So, thank you. Y Jennifer, nada más quería enfatizar también que es importante que en estos momentos de pandemia, que las familias que están afectadas o la comunidad que aplique por estos beneficios, si los necesitan, sobre todo ahora en la pandemia, como puede ser el EBT, que Pandemic EBT. Y del Pandemic EBT, que son las estampillas de comida por la pandemia, y es porque son el alivio directo para los niños también. We can go on to the next slide, please. So, and as I just stated, whose benefits count? Only the person applying for status. Okay. Como acaba de decir, los beneficios de quién cuentan hacia esto de la carga pública. Solo van a mirar los beneficios que ha solicitado la persona que está pidiendo un cambio en su estado migratorio. The benefits received by other family members does not count against that person. This means that U.S. citizen children getting food stamps or other benefits is okay. U.S. citizens getting lunch meals at school is okay. Getting emergency food benefits due to COVID is okay. U.S. citizens getting medical is okay. I do not know that it is acceptable for public charge rule for undocumented children to get medical benefits. I need to look into that a little bit more deeply. But
I don't think that getting state benefits if they qualify for them should be an issue necessarily. Ok. Y dice, los beneficios que reciben otros miembros de la familia no cuentan como una carga pública para la persona que está solicitando el cambio de estado migratorio. Esto significa que los niños que son ciudadanos de Estados Unidos recibiendo estampillas de comida, otros beneficios, está bien. Niños ciudadanos recibiendo almuerzos o lunches o comidas en la escuela, está bien. También recibir beneficios de alimentos de emergencia debido a la pandemia de COVID también está bien. Y niños ciudadanos recibiendo también asistencia médica está bien. Ahora, al final dijo que tiene que investigar un poco más a ver si los niños indocumentados, si reciben atención médica y otros beneficios, puede con esta nueva regla considerarse en el futuro una carga pública. I know we have a lot of mixed status families, so it's hard to address everyone's situation in this kind of forum. And I really encourage anyone that has a specific question for their family to seek legal counsel if they can. Sabemos que hay muchas familias con estados mixtos, como muy variados, estados migratorios, ¿no? Y que ella dice que es muy importante para el caso específico de su familia que usted consulte con un profesional, un abogado de inmigración, para que le puedan dar la información adecuada según su caso. Okay. You can go to the next slide, please. Okay. Why is it important for immigrants to apply for local resources? It's important to take care of yourself and your family members. Sometimes you need to seek help. We're in a crisis right now that we could not foresee that would affect us this greatly. Everyone needs to seek medical treatment and take good care of their bodies so we can all be healthy. Entonces, ¿por qué es importante que los inmigrantes aplican por los recursos locales que hay? Es importante que todos se cuiden y que cuiden a sus familias. A veces es necesario buscar ayuda. Estamos en una crisis ahora mismo y no sabíamos que esto iba a pasar y que no sabíamos que nos iba a afectar tanto. Y bueno, todos necesitamos buscar atención médica, tratamiento médico y cuidarnos y cuidar nuestros cuerpos para que todos podamos ser saludables y sanos. Okay. Next slide, please. Okay. Oh, so the other way, yeah. Okay. So now I'm going to address when someone can apply for residency and when they can apply for citizenship. And I'm going to gloss over this because there's a lot of additional details that I can't get into in a few minutes. Rápidamente nos va a dar como un breve resumen de cómo es el proceso de aplicar por la residencia y la ciudadanía de Estados Unidos. Okay. So most people that I work with have an immediate relative that is a U.S. citizen, that is a parent or spouse or child over the age of 21, even if the spouse has died. Okay. Dice que la mayoría de las personas con las que trabaja la abogada generalmente tienen un pariente o un familiar muy cercano que es ciudadano estadounidense. Esto puede ser un padre, un esposo, un niño que tenga más de 21 años. You can also be the immediate relative of a legal permanent resident, someone who has a green card. You can be the spouse or child of someone with a green card.
Y también puede ser una persona que es familiar cercano, como esposo, esposa o niño, de alguien que tenga la residencia permanente. There's a number of other categories that I didn't put in this presentation because the presentation is so short. But there's, you know, siblings and, you know, other ways like that you could get a permanent residency card through a family member. But you really have to talk to an attorney to understand how those really complicated ways of applying for a resident card would be for you. Entonces hay muchas categorías que no incluí en esta presentación porque sería muy larga, pero como hermanos, otro tipo de familiares que son peticiones de residencia o ciudadanía más complejas y es importante que usted consulte con un abogado de inmigración. Another way that someone could apply for a green card is if they were granted asylee status or status as a victim of human trafficking or status as a crime victim. Y otro tipo de petición de residencia o de ciudadanía es si ha recibido el estado de asilo en Estados Unidos o si, por ejemplo, por ser víctima de trata de personas o víctima de un crimen. They may also be a victim of domestic violence and are the spouse of a U.S. citizen or a legal permanent resident, and other family members who are victims of domestic violence may also qualify. También puede ser víctima, otra manera de pedir es si usted es víctima de violencia doméstica, es esposo de un ciudadano estadounidense o residencia legal, o residente legal. Disculpe, voy a traducir eso de nuevo. I'm going to translate that because I kind of got tongue twisted there. So, otra forma que usted puede aplicar por la residencia o la ciudadanía es que si es víctima de violencia doméstica y es esposo o esposa de un ciudadano de Estados Unidos o un residente legal. Okay. And mostly what I want you to come away from this with is that you should definitely speak to an attorney about your specific case because not every immigration case is the same. Y lo más importante que quiero que ustedes se lleven de esta presentación es que es muy importante que hablen y que consulten con un abogado de inmigración sobre su caso específico, porque todos los casos son diferentes. Ningún caso es igual. Very often they can seem very similar, but when someone sits down to file the application and go through all the evidence, it can be very, very different. Al parecer pueden ser casos muy similares de inmigración, pero a la hora de sentarse, mirar la evidencia, empezar a tramitar el proceso, pueden ser muy diferentes. Okay. So, and then we can move on to the next slide, please. To apply for citizenship, you must first have a green card for 5 years or 3 years if you got it through marriage. Para solicitar la ciudadanía de Estados Unidos, uno debe haber tenido la tarjeta de residencia por 5 años, 3 años si consiguió la tarjeta de residencia a través del casamiento. You must be able to speak English, although there are exceptions to this requirement. Debe hablar inglés, aunque sí hay excepciones a este requisito. You must pass a civics and history examination, including reading and writing. Debe pasar un examen de cívica y de historia, incluyendo que incluye partes de lectura y de escritura. You must have good moral character, so paying your taxes and child support, things like that. Debe tener buena moral, como debe tener una historia de pagar impuestos, la manutención de sus hijos, etc. You must not have committed certain crimes. No puede haber cometido ciertos delitos.
And you must be admissible to the United States. Debe ser admisible a los Estados Unidos. But again, the public charge rule doesn't make you inadmissible here. Say that one more time. The public charge rule doesn't make you inadmissible here. Claro, claro, y aquí la cuestión de la carga pública no hace a uno inadmisible aquí. There are a number of other requirements, so it's really important to get screened carefully when you want to apply for naturalization. Hay muchos más requisitos que esto, entonces es muy importante que usted haga revisar su caso muy detalladamente antes de solicitar. So things like, I've had clients that accidentally voted, and maybe a little bit on purpose, and that's not okay. So just, there's different things that come up. Entonces hay como hay cosas que surgen, que podrían surgir, es muy importante hacer revisar su caso, como por ejemplo, contó que por accidente en el pasado un cliente suyo había votado, y eso no está bien cuando no es ciudadano. And I think this is the last slide. Oh, when to seek legal counsel. So, because I'm an attorney, I will tell you 100 times to seek legal counsel when you have questions about your immigration status. ¿Cuándo consultar con un abogado? Siempre es importante consultar con un abogado cuando está solicitando un cambio en su estado migratorio. The laws are changing rapidly, so what one person experienced even a year ago is not the same as what's happening right now. Entonces, las leyes están cambiando rápidamente, así que lo que experimentó una persona hace un año o 2 años no es lo que está pasando ahora. The way the laws are interpreted by the agencies can be different in one part of the country to another. La forma en que las leyes se interpreten puede variar de una región del país a otra. It's best to get legal advice to help make good decisions and to understand your situation clearly. Es mejor buscar consejo legal para poder tomar una buena decisión y entender muy bien y claramente su situación. I think next one. Okay, so this is how you can contact me. I do have an interpreter available if you want to reach out. Entonces, esta es su información de contacto si ustedes quieren comunicarse con la abogada Vanessa Matheson, y también tiene disponible un intérprete que habla español. Great, thank you so much, Vanessa. I have a question regarding public benefits. So, for example, each state has different benefits. Here in Washington, we're really great in that we do provide health and medical services, medical insurance for minors. So, how is that different from Washington State and other states? So here, undocumented children can access health care and access to health insurance. So, how different is that with other states? For example, in Georgia, there isn't really access there for undocumented children. Unfortunately, I can't speak to how it affects people in other states, because that would be determined on a state-by-state basis. And like the way that cases should be decided should not be based on like the different rules in different states, but sometimes they are. So it would be impossible for me to tell you what it would be like in Georgia, for instance. Yeah, I'm just worried about if we're saying that we don't know if undocumented children can be considered a public charge if they request healthcare insurance or here in the state, because I know that we do offer that access to undocumented youth. So the issue isn't, whether or not something is offered or someone has an eligibility through the state. It's how the United States government looks at it through that lens.
And it is fortunate that our state provides those benefits. It was not listed as one of the things that is included as part of a public charge, but I didn't see anything specific about it. So I would just want to make sure that if a person is concerned about that and they're applying for benefit or they're applying for adjustment of status, that they talk to their attorney about it. The other piece of it is that if it's something that has happened before this rule went into effect, it doesn't affect them now. So, and I am concerned about children getting the medical care that they need, because they should be able to get the medical care that they need. I just don't know, based on what I read today, how that factors in. But I want to also add that simply because someone received a benefit does not mean that they will be deemed a public charge. Everything that they receive are considered as factors. And when they have something that they shouldn't, or that is considered a bad factor or negative factor, so like getting health insurance, let's say, versus positive factors like going to college or having a good paying job or those types of things, or having good credit, they're not, as we say, dispositive. So just because it happens doesn't mean that it's going to be deciding the case. Ok. Bueno, la pregunta de Jennifer fue acerca de los beneficios, por ejemplo, en el estado de Washington, los niños indocumentados pueden obtener asistencia médica del estado. Y la pregunta fue acerca de que si sabemos con esta nueva regla de la carga pública cómo ha cambiado, que si eso podría afectar a los niños, y porque esos beneficios existen aquí en el estado de Washington, pero varía de estado en estado. Entonces, otros estados, por ejemplo, los niños indocumentados no tienen acceso a esos beneficios. Y lo que respondió la abogada fue que la situación es mucho más compleja que eso a la hora de solicitar un cambio en el estado migratorio. Esos beneficios que uno recibió se consideran factores, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que necesariamente uno vaya a ser visto por el gobierno de Estados Unidos como una carga pública. Solo los beneficios que uno ha recibido son factores que influyen en esa decisión. Y al final del día es el gobierno de Estados Unidos que toma esa decisión sobre el caso de inmigración, pero toman en cuenta estos beneficios, por ejemplo, que los solicitantes han recibido de los estados en los que residen. Muchas gracias. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. I'm sorry that that's not more clear. No, thank you very much for this information. It really helps because we want to make sure that we are getting the correct information out to the community. We will also be providing more information on what is and what isn't considered public charge through our social media and through our website. But yeah, unfortunately, we weren't able to be on our Facebook Live like we normally are. So we'll be sending out more questions from the community later on. Okay, all right. Well, I'm happy to help, and I hope that cleared a few things up at least. Definitely. Yeah. All right. Traduzco ese último trozo, ¿no? Sí, ok. Jennifer nada más explica que, bueno, lamentablemente no pudimos prender el live de Facebook hoy para tener la reunión que normalmente hubiéramos tenido, pero vamos a estar compartiendo más información sobre qué es una carga pública y qué no a través de nuestras redes sociales y vamos a seguir la conversación. Muchas gracias, Tomás. Por favor. Thank you very much, Vanessa. Thank you, Tomás.
Vamos a estar compartiendo más información y si tienen alguna pregunta, por favor envíalo a nuestra página de Latinos en Spokane y este video va a estar disponible también para todo el público. Excelente. Bueno, muchas gracias por la información. Thank you for the information, Vanessa. De nada. All right, bye everyone. Thank you. Chao.